कौन कहे आपको आप दीर्घ दिन धरी बीजेपी रे रहिले बीजेपी विगत थर टिकेट पाई बहुत संख्यार भोट हाथेले किंतु यही चलित निर्वाचन में आपको टिकेट दिया गला कौन कारण रही गोटे कारण आज्ञा मु दलर निष्पत्ति मानिकी जहा दल जिते संगठन दायित्व देती 5-5 दिन अर्थ देती मो हाथ अर्थ लगे मो संगठन को आगामी दिन में पूरा एकादने बहुत उपरକୁ ନେଇଛି 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଟିକେଟ ଭୋଟ ପାଇଲା ପରେ 75,000 ଭୋଟ ପାଇଥିଲି ମୁଁ ଆମର ଯିଏ ପ୍ରିୟ ସାଂସଦ ଅପରିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ଯାତ୍ରା ବୋଲି ଲୋକଙ୍କର କାମ ନାହିଁ ଖାଲି ଯାତ୍ରା କରି ସେ ଯାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ମୋର ସାଂସଦ ଏମପି ମୋର ପ୍ରିୟ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ବୁଲିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ 200-300 ଲୋକ ଦରକାର ବାଜା ବଜେଇବା ଦରକାର ବାଜା ବଜେଇଲେ ତାଙ୍କ ମନ ଭାରି ଖୁସି ଆଉ କାମ ସେ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଜନସାଧାରଣ ଆଗରେ ଯେତେବେଳେ ଛାତି ସାଙ୍ଗରେ କହିଦେଇ ଏଇ କଥା କିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସେ ତାକୁ ରାଗ ରଖି ଟିକେଟ ଟିକେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ 75,000 ଭୋଟ ପାଇବା ଲୋକ ମୁଁ ଟିକେଟ ପାଇଲି ଯିଏ 20,000 25,000 ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜଟଣୀ ନିର୍ବାଚନ ଲୁଲୁ ବାବୁ 20-25,000 ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ ସିଏ ଟିକେଟ ପାଇଲେ ମୁଁ 75,000 ଭୋଟ ପାଇ ଟିକେଟ ପାଇଲି କାରଣ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ତାର ଡିଲ୍ ହେଇଥିଲା ଏବଂ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେ ନେଇଛନ୍ତି टिकेट गणेश चौधरी आप स्वाधीन भाव लड़ुंट खोर्धारू स्वाधीन भाव लड़ुंट केते लोक समर्थन वर्तमान सुधा आप सहित रही भाई एवं मुझे नॉमिनेशन करने लोक स्व इच्छा खुशी 20,000 25-30,000 लोक मत नॉमिनेशन करने मुझे स्वाधीन प्रार्थी हेली मनु कह स्वाधीन प्रार्थी मो भाई पचारि गोटे सभा कली से सभारे से निष्पत्ति नेले आपण कालू भाई आम अच्छु अर्थ जहाँ लगे आम लगे आपण ठिया मुझे तथा मना करी मु टिकेट जो न पाई मो सांगे आपण मैंने कहीं रही मत कहीं बाध्य कर से बाध्य कर मत भाई मैंने से दिन निष्पत्ति नेले तमें स्वाधीन ठिया एवं खोर्धा जनसाधारण अच्छा आम अच्छु तुम सागर भोटर भाई और भौन मैंने मो सागर अच्छा ये कथा कही मत बाध्य कर गोटे चर्चा होची आपण जो लोकंक समर्थन कथा कहउचंती आपण से टंका देकी किणिकी सब लेकी जाइथि टंका देकी ठीक कथा भल कथाटा कहले मो पाखे तो टंका नाही गणजक्त कहूनी मु टंका देली कोठो टंका आनी कोठो लोक माने भल पाउथवा लोक माने मते नउछंती मो पाखे तो टंका नाही अब आनी टंका कोठो से आ गोटे कथा कहचंती आपनकर अखा नाही कि बिरी नाही मैं से बाया हो जाई सेटा पागल हो कारण गोटे जिन देखु मत कहूँ पहाड़ चौ मो जीवन में मु पहाड़ के नहीं पहाड़ में कसर बसई मो जीवन में पहाड़ मो ना के पहाड़ कम करनी जी करती पिला करती सब कंट्राक्ट कम करती ये आज्ञा गोटे बड़ चोर बालू चिलिका गला खिया आज्ञा प्रकाश राउत राइफल धरिकी बुलूची धरिकी से गोटे पहाड़ चोरेला सी एते टंका से इनकम करी मैंने आप कल्पना बाहर चोरी करके 1,000 कोटी टंका से नहीं टंका अच्छी से टंका देकी किणुची आम पाखे टंका आसो कौन से जनसाधारण पाखे टंका आज भूषण पहाड़ गोटा था भी चोरेकी खाईगला घोड़ा दिल्ली पहाड़ था भी चोरेकी खाईगला केते पहाड़ खाई सी एमएलए भितर केते गाई बिकी गाई बेपार तार है मेन गाई बेपार बेगुनिया गला चिलिका आईला कला से गोरु गाई बेपार करे सी पागल हो भगवान आशीर्वाद हम सब लोग पागल हे गोटे कथा बर्तमान आम सर्वे देखा जे आप बर्तमान जनमत सर्वे अनुसार है आप बहुत आगे अच्छे या पछर कारण कौन जमीती कि आम देखो आम स्वाधीन गोटे राली 30,000 लोक हेले हाँ लोक से सर्वे आम गोटे आधार करूँ जे आप बर्तमान कालू खंडायत पछरे साधारण लोक खटिकिया गरीब लोक आप पछरे बहुत अच्छा कारण कौन मु गोटे आज्ञा चाषी मंदिर पिला चाषबास करके चले मु दुख करी जेमती मो परिवार उठेकी मुझे 2 पैसा रोजगार करी घर द्वार कर भले अच्छी थी मु 10 वर्ष है राजनीति पाद देली पाद देला मु साधारण गरीब लोक तार असुविधा हेले कौन जन्म मरण पर्यंत ता घर को मत डाकिले मुझे जाए गोटे विवाह हो व्रतघर हो
ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସଦାବେଳେ ଯୋଡି ହେଇକି ରହେ। ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ଥାଉ ନଥାଉ 100 ଟଙ୍କା ଖାମରେ ପୁରେଇକି ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇକି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଏ। ଲୋକ ଆଜି ଜନସାଧାରଣ ଯୋଉ ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତମର ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ, ଭୋଜି ଦରକାର ନାହିଁ, ଭାତ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଖାଲି ଆମ ଗାଁରେ ଆସିକି ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଇକ ମାଟି, ଆଉ ଏ ପାଇକ ମାଟି ଯୋଉ ଯୋଡିକ ଠିଆ ହେଇ 20 ବର୍ଷ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପଟିବାରି ଖାଇଛନ୍ତି, 2 ଜଣ ଯାକ ଆମେ କଷ ଜାବତା 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦବୁ। ଏଇ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏ କଥା ପୁରେଇ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏ କଥା କହୁନି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି, ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେବି, ମୋର ଯେତେ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ମତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ଗୁରୁଜନ ମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗେ ବିକାଶ ଦରକାର। ସାଧାରଣ ଲୋକର କୌଣସି କାମଟିଏ ହେଇନି, ଆବାସ ଯୋଜନା ହଉ, ଭତ୍ତାଟିଏ ହଉ, ରାସନ କାର୍ଡଟିଏ ହଉ, ଜମି ପଟ୍ଟାଟିଏ ହଉ, ଯାହା ଦରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଗେ ମୋର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକିକି ଶପଥ କରିଛି, ସେ ଲୋକର ଆଗେ ମୁଁ କାମ କରିବି। ଆଉ ଏବଂ ସେ ଲୋକଙ୍କର ମୁଁ ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଛି, ସେ ଲୋକଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଫଳେ ପଶୁଏ। ମେଡିକାଲ କାମ ହଉ, ଯୋଉଠି ହେଲେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କର କାମ କରେ। ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ମୁଁ କାମ କରିବି। ଜଳସେଚନ ହଉ, ଯୋଉ କଥା କହିବେ, ମୋ ଜୋନର 9ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଆଜି ଦେଖିବେ ଜମି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଜେ, କିନ୍ତୁ ଆଗେ 1 ନମ୍ବରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଜେ। ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ବିଧାନସଭାକୁ ମତେ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାମ ଆଗେ